আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো দেখুন কিভাবে একটি লাবের ভিতরে ৬টি চুলা বিশিষ্ট একটি লাব তৈরি হবে। তো প্রথমেই কাজটি করার আগে আমরা সবার আগে মাটি দিয়ে নিব। এরকম সুন্দর করে মাটি দিয়ে এরকম সুন্দরভাবে ইট সাজিয়ে সাজিয়ে তারপর আস্তে আস্তে এর চারো সাইডে মাটি দিয়ে লেপ দিয়ে নিতে হবে। সুন্দর করে লেপ দেওয়ার পরে हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, ए दीवाना माने ना सर्दियों में आए पसीना दूर मेरे से जाए ना बिजली जैसी तेरी जवानी क्या करूँ मैं हाय रे जरा सा छू लूं तुझे अकल में करंट मार दी हाय माँ जौन फैन की फैन दिखाते तुझे धूम 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 boom 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 shakalaka boom 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 shakalaka boom 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 shakalaka boom দেখতে পারছেন যে তারপরে ৬টা খোপ করে নেওয়া হলো ইট দিয়ে। তো এই ইটের উপরে এবার ভালো করে মাটি দিয়ে লেপে নিতে হবে। তারপরে हाय मैं मर गई ए दीवाना माने ना सर्दियों में आए पसीना दूर मेरे से जाए ना बिजली जैसी तेरी जवानी क्या करूँ मैं हाय रे जरा सा छू लूं तुझे अकल में करंट मार दी हाय माँ जौन फैन की फैन दिखाते तुझे धूम 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 boom 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 shakalaka boom 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 shakalaka boom 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 shakalaka boom boom हाय मैं मर गई ए दीवाना माने ना सर्दियों में आए पसीना दूर मेरे से जाए ना बिजली जैसी तेरी जवानी क्या करूँ मैं हाय रे जरा सा छू लूं तुझे अकल में करंट मार दी हाय माँ जौन फैन की फैन दिखाते तुझे धूम 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 boom 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 shakalaka boom 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 shakalaka boom 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 shakalaka boom boom তো বন্ধুরা, অবশেষে চুলার দেখুন কত সুন্দর একটা ফিনিশিং চলে আসলো। তো তারপরে চুলাটাকে খুব সুন্দর করে লেপতে হবে, সুন্দর ডিজাইন দিতে হবে। দেওয়ার পরে দেখুন খুব সুন্দর নিখুঁত কাজ। তারপরে সে পাতিল বসে ট্রাই করতেছে যে আসলে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না। চুলাটা বিশেষ করে আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম। তো কেমন হয়েছে কমেন্টে অবশ্যই বলে যাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও